साइड लोग सब लोग बेगी बेगी आना टेला गाड़ी लोग पकाई दिया मैं बेगी बेगी नंबर आते ए ऊपर साइड लोग सब लोग बेगी बेगी आना डॉकू लोग दे सी डॉकू लोग पूरे लाते साना टेला गाड़ी लोग पका मैं बेगी नंबर आते अरे बड़ा नकरा से बाबा रे पुड़िया खाऊ मन आले देखनी पुड़िया दुईटा और खाइलास कि ना आले कागज आइती चिरिपिंगला आतास रोड ऊपर चुकतुकुला आतास हैं बड़ा नकरा सिगला आतास सरकार अब नियम करला आछे रोड बाट मन साइड नाल मन सब साफा करबा पई बोली करी तुम यार पुड़िया खाई करी आइती थुकबास पुड़िया खाई करी रोड बाट फिंग जाबास बड़ा जटरटा मन रे गोटा के लोग रुडा रे बगना आला तमर पे केते टाका खर्च करी कुड़िया मन बनाइला आछे डॉकू मन आछे सबु जाको आछे सीता ने खेती तो भर्ती करले आमे पकाई देबा लोग पकाई बुबे এই করে পাঁচ পাঁচ চুকবা আতা দেখনি আলে হ্যাঁ এ आता ए आता তোকে জোয়ার লাগো आता এ দুয়ার ছমে একদাই পানি গাদা কর লিয়াস দেখনি আলে দেখনি বাবা রে जेती तो बड़ान चुड़न करलु साइटा नहीं कर गोबर खालाल पकाय तो सुनले आइ लोग डाबा डोग पराटा मन तो पोडला आते आइती नहीं कर संगारले ना आता मु आइती आरी पकाय दी को ना नेती तुमके केते कोई बार तुमके सोए झोर लागो हाले दिन के ही बड़े कोई भी अच्छी जीवी अच्छी मिसा ना मानवा आता देखनी आले सरकार केते के छद सरकार केते तुई मिसा टोकी आइ पिला आगसी बोली कर सांटा छेटी कर 10 टाका देई कर गेनबुस राती जाको पिंदाई बुस अरे सीधा का डस्टबिन लोग पकड़ दल ना है मीना नहीं छदना करला से सच्चा भारत अभियान अरे साइड ना ले पकड़ दिलु तू देखनी आले के दिन और छुट्टी एला आछे आइती हुइला पासला एक दिन निकरी ओजाड़िया का देलानी हुइला पतला सब निकरी ओजाड़िया का दबा तो ताइता न पानी जमसी आछे सामान टक मारी करी आछे आइती डेंगू मलेरिया छी 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 केनता गंसी आछे आई पानी से पानी जो जमला बोले काय काय टा रोगलान तुम जानबा था तुम जानलास नहीं टोकी बड़ा नकरा सिगला आछत जानला चटी कोट मन पिंदा पुंदी कर नहीं कर बंद दोदा करले ना है अरे 10 टांग गोटक रात्रि पे 10 टांग दबा यार यानी कर पिंदा दे कर चिर दे कर साइड खला पकाई दबाई काय हेला हो हां काय हेला बोले आजकल पिलार नहीं मन मिसा जबर लाई कोनती ही गांव गोंडा मन के हमरी ये रालीगुड़ा सेंती यारी ये तो मोहिंद्री में सेंती नहीं तो काय ड्यूटी कोला में काबरा काबरा का फिरला था मैं की है म्युनिसिपालिटी काय पार्टी म्युनिसिपालिटी एटा केंता ड्यूटी हो केंता ड्यूटी बोले दिन रे बेले करवा पाइटी नाइट ड्यूटी बोलले बोले केंता करवा पाइटी केंता करवा पाइटी बोले सरकार एबे योजना कला আছে हमके दरमा दे संगाइला আছে हां टेला गाड़ी को ला देला काय योजना करला আছে काय योजना बोले स्वच्छ भारत हां स्वच्छ भारत बोले निर्मल रबर আছে दरमा केते या दरमा केते दरमार कथा छाड़ रे पिला মই आग तो बुझाइबी ता हां को तो दरमा बोले सेटा पचर कथा एबे लोक मन ले काय काम करके पड़सी सीता काय काम करके पड़सी बोले एबे तुम खाइलास हां दोना चकनी खोली खुला लगे मिसा खाई देलास हां सीता खाई डस्टबिन बोल गिरी आछ कि नहीं डाबा गट संगाला छ नीलिया डाबा देखलुस नि कि नहीं हां आइती नहीं कर पकाइबार हां जने तने अलरा ना करबार रोड बाट मन सबु हां रोड बाट जदी अलरा करबुस बोले सीतिया का रोग बेमार इसी एले खाइला परे हाथ कोनती धोइबा हाथ दे बेटा खाइला पचे हाथ दे बेटा पानी एंड लग में दय के पड़सी कुंड मार रबर आय ताने दय दले सरी सुकी जाईसी हां तार पचे काईसी আছে पानी जमाइबा के मिसना दबर हां अरे साइड डाल मन के छुट्टी एला बोला काईसी जानिस कि नहीं काईसी पानी जमसी हां पानी जमले सरी आइती मोची मन बासा करबाई हां मोची मन बासा करी करी पिला फुटाइबाई हां पिला फुटाई करी आइटा मन खाती खोजी बुलबाई कि नहीं हां तुमी जंती बुती कुली करी बुलबास हां डाबू खाती जिबास कि नहीं हां आइती आनले सरी गेनी कर खाइबास कि नहीं हां एंती खादी खोजी बुलबाई लोक के आसी कर चापबाई चावले सरी काय काय टाई सियात की हां मोसा मन ताकर सुजा संग घुसबाई हां सुजा संग बुसबाई हां सेटा बुसले सरी हमके बेमार रहीसी बेमार लेके हमके बेमार ले सरी तमर कथा के बुझसी डॉक्टर बुझसी सड़की बोले मरी गले सर तक के बुझसी
তোর বঞ্জারলে সরি ডুমা পুজ হ্যাঁ হ্যাঁ কাই গীত গাইবি না তোকে তোকে বড় সরতা লাগছি আছে পুড়ি মারু ফোটকার মন হেলে ননা হ্যাঁ দরকার পুড়ি খাইবাস আর বাটাই উদয় সইরাবাস এন্তি এন্তি শীত মনকে ফোটরা মরবাস দেবা ননা হ্যাঁ হেলে আদিবাসী লোক বুঝলাই নাকি নাই তোমার কেতক বুঝাইবি আছে না বুঝবাত কেতক বুঝাইবি না বুঝবাত দেখনি আলে বে পিলাটক পিনেলা ছটি মিশা হতরে সঙ্গারে নাই তা আই ডাবা লক পকাই দল তো আইটা নেই রকাই দিগির দরি পলাই তু কামে নাই নাই এ মনে জ্বর মুন্ড হেলা নাকি নাই জ্বর মুন্ডেলানি কাই কাই বেমার পারছে জানবি হচ্ছিস কাই খাইলো ডেঙ্গু বলিগর গটক আছে হ্যাঁ শীতাণু মারলিয়া বলিগর গটক আছে হ্যাঁ তারপর করোনা বলিগর বাড়ির লাগি নাই হ্যাঁ হ্যাঁ আইটা মিশা মচির ক যাক বাড়ির লা বয়া সত্যি কি হ্যাঁ এবে আর সাইন্স ফুলু বেঙ্গন ফুলু কোন লগর বেজরি ফুলু হ্যাঁ আলু ফুলু মন বারসি আছে এবে হ্যাঁ এবে আলু কিলো কেতেক হ্যাঁ আলু কিলো কেতেক এবে আলু কিলো হ্যাঁ আলু কিলো মই কা বেবারি কি ওহো তোকে কাঁচরা কিলো কেতক বললে সর কই দিবি নাই তোর না কাই না মোর নাম হ্যাঁ মোর নাম এতকি দিন না জানলা মোর নাম না জানলার নাই মোর নাম টাকরি বাগ মারু বাপরে রিসালে বাটা ছেরু বাগ মারু রে বাটা চেরু নয় রাস্তা ঘাটকে সফা করু রাস্তা ঘাটকে সফা করু মোর নাম টাকরি বাগ মারু দেখনি আলে ইয়াতা তোমকে কেতক বুঝাইবি বে মই কেতক বুঝাইবি আরে তোমকে ল্যাট্রিন দেলা বন্দাড় বসবা পাই মিশা ল্যাট্রিন দেলা সরকার আই ল্যাট্রিন के আই মনাই তা না আগি করি কিড়কিটা খুড়িয়া লগ না আগব বলবাই হ্যাঁ আরে আই তুই কুকুড়া পিলা মনু ডাববাই দারু দুধ আমন নেগরে পুরাই বাই আরে মন সমান নাই নি জবর খাইবার বন্দাড় লাগলান বলে না তম দেখবাই রড ফালি যায় হাগ ভাই হ্যাঁ ছি কাই গন্দা গনছি আছে রড বাটা মনে তোমকে কেতক বুঝাইবি মই চুপ আয়টা রে বাটা যাই করে হাগি দেলু দেখু তো আর কথা বাতি দেলু সারে এবে বড় রকম বুয়া তো শুনি হ্যাঁ কায়টাই না জানো নাই আকার সঙ্গে না এলানি হ্যালো হ্যালো আ সারো হ্যাঁ টাকরি বাবু কইଥିଲେ কি মুই ইয়া মন্দিরে দেই করে আইলি আজ্ঞা এবে রাংলি গুড়া আছি হ্যাঁ হ্যাঁ টাকরি বাবু তো হ্যাঁ 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 কোন কইଥିଲେ বলে হ্যাঁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସଟା କହି ଦଉଛି হ্যাঁ ଗାନ୍ଧୀ ଚକରେ ଯୋଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ବୋଲିକିନା হ্যাঁ হ্যাঁ ଘର ଅଛି ନାଇଁ କି আজ্ঞା আজ্ঞା ମୁଁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ କହୁଛି হ্যাঁ 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 ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଡ୍ରେନଟା ଅଛି হ্যাঁ ଅଳିଆ ଜମା ହେଇଯାଇଛି হ্যাঁ ପାଣି ପାସ୍ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମଶା ମାଛି ହେଇଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା 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 ତାପରେ ଆମ ଘରର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣ ଆସିକି ଟିକେ ସେ ଡ୍ରେନଟାକୁ ସଫା କରିଦେବେ ଆଉ नो टेंशन आज्ञा नो टेंशन फटा ଆଚ୍ଛା, फटा ଟଙ୍କା ପଇସା କେତେ ନେବେ आज्ञा ଟଙ୍କା ପଇସା କେତେ ଦରକାର सेटा हमको सरकार दउछे आज्ञा तमे खुशी रा जा देले ता नेबु ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆମ ଘରେ ଆସିବ हां ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତମକୁ ଦେଇଦେବ ହେଲା ठीक আছে आज्ञा तमर तीरी देइसी ହଁ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବ हां नहीं तीरी देबटा का डोल कर देबे ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି हाय ए लाइले ने आज्ञा ହଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସ ହଁ हां हां आज्ञा आज्ञा आइले ना एबे फोन करला हमर ऑफिसर जीवार আছে गांधी छका जीवार আছে নাই জিবে এ টকিমন কাচরা কুচলে মনে না তনে করা নাই টাকা যদি কাচরা করলা সাদির দিন কাইলি বলে তোমার টকর ছাড়াইবি হ্যাঁ তোমার ঘরে আর কাচরা করলা পিলা